असलकुम मासूम कार ऑटो टेक्नीशियन आपको वेलकम। लैंड क्रूज़र BX-R B8 2008 मॉडल आपको क्रेम सेशन का डायग्राम दिखाने वाला पार्ट नंबर 2 मोबाइल तो रही आगे इसका 10 नंबर ब्लू कलर और 11 नंबर ग्रीन कलर क्रेन का लोकेशन कंप्यूटर का क्रेन सेंसर का ओके ये देखो नी देखाइছো নি মিটার দেখাইছো নি যে মিটারও দেখাইছে হ্যাঁ বাজে ওখান দেখাইছো নি হ্যাঁ যে 111 নম্বর এলো গ্রিন নম্বর ব্লু গ্রিন আর ব্লু 100 ওবাই দেখাও তে ওই দেখাই ওবাই দেখাও 110 নম্বরে ये कलर ब्लू कलर टोन बज रहा है बस। तो इंशाल्लाह आपको कॉल स्टार्ट करके दिखाएगा कैसे ऑल फिटिंग करके। ठीक है अभी इधर कूलर में दिखा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाभी ज़िंदगी लाभी बांग्लादेश। अल्लाह हाफिज़।